Hello friends, today you will learn a beautiful ধেরকেট রেলা। বন্ধুরা, ধেরকেটের উপর আমি অনেক রকম রেলা দেখিয়েছি। তো আজ এই রেলাটি হলো তিনতালের একটি ফেমাস রেলা, বিখ্যাত রেলা। তো আমি দেখাবার চেষ্টা করছি। এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। শুরু করা যাক তিনতাল রেলা। Friends, at first you learn the bandis. धा तेरे केटे तक धीरे धीरे केटे तक, then धा तेरे केटे तक 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 तेरे केटे, ता तेरे केटे तक तेरे तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक 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 तेरे केटे। खूब दारुण একটি কম্পোজিশন। धा तेरे केटे तक धीरे धीरे केटे तक। ইউজ ইউর পাম। এই দুটো সাইড দিয়ে আপনাকে বাজছে, মাঝখানে না, ধার, এই ধার ধার দুটো। কখনো আঙুল দিয়ে বাজাবেন না। এটা কিন্তু অনেকেই বাজান, কিন্তু এই ধেরকেটটা কিন্তু সঠিক নয়, রং। এই যে কোনো ফিঙ্গার লাগছে না।
এই দুটো লাগছে আমার। এই ধীরগেটটাকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, তবেই এই স্পিডটা আসবে। ধীরে 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 প্রচুর রিয়াজ করুন, বিলম্বিত লয়ে প্র্যাকটিস করুন, দেখবেন হাতের ওজন বাড়ছে এবং স্পিডও আসছে। এক চান্সে কিন্তু আপনি ধীরগেট ওই স্পিডে আনতে পারবেন না, প্রচুর রিয়াজ করে তবে ওই জায়গাটা আসতে হবে আপনাকে। আপনার হাতে একটা মিনিমাম স্পিড কিন্তু আছে, তো সেই স্পিডটাকে বেস করে কিন্তু আপনি ওই স্পিডে যদি আপনি রিয়াজ করেন তাহলে কিন্তু কোনোদিন আপনার হাতে আর তার থেকে ভালো স্পিড আসবে না, ওই স্পিড পর্যন্ত একটা জায়গায় স্ট্যাগনেট হয়ে যাবে। তাই আপনার হাতে স্পিড বাড়াতে গেলে আপনাকে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করতে হবে, ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে উঠতে হবে উপরে, তবেই কিন্তু আপনার সঠিক সেই জায়গায় আপনি পৌঁছাতে পারবেন। কেন আমার হাতে ধীরগেট আসছে না, কেন আমার হাতে তেরকেট আসছে না, কেন আমার হাতে ধেনে তাক আসছে না, কেন ধেনে গেনে আসছে না, এই কারণ একটাই, আমরা সঠিকভাবে রিয়াজ করি না, বা সঠিক পদ্ধতি বলা হয় না আমাদের যে এই প্রসেসে রিয়াজ করলে তোমার এই উন্নতি হবে, এই স্পিডে তুমি আসতে পারবে, সেগুলো হয়তো বলা হয় না, বা বললেও হয়তো আমরা গুরুত্ব দিই না। ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, বলটার মধ্যে কিছু নেই, ধা ধরে কেটে থাক, ধীরে ধীরে কেটে থাক। তারপরে লাইনে কি আছে, ধা ধীরে কেটে তাক 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 তেরে কেটে তাক তাক তা, এখানে তা কিন্তু সুরে বাজবে, সুরে বাজছে, 3 বাজছে, এই তা নয়, এটা নয়। বাড়াবে। প্রচুর রিয়াজ করুন, দেখবেন হসে যাবে। পাল্টা বানাবেন, সহজ সহজ করে পাল্টা বানাবেন। ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে 3 টাইমস, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, দেন ধা ধরে কেটে তাকে তা, ধা ধরে কেটে তাকে তাক তাক ধীরে কেটে, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, দেন ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধা ধরে কেটে তাকে তাক তাক ধীরে কেটে। তারপরে পাল্টা, ধা ধরে কেটে তাকে ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধীরে ধীরে কেটে তাকে, ধীরে ধীরে কেটে তাকে। তারপরে ফার্স্ট পার্ট, ধা ধরে কেটে তাকে, ফার্স্ট পার্ট মিন্স
बंदिशेर फार्स्ट पार्ट दादरे के तक तेरे तक दादरे के तक 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 तेरे के दादरे के तक तेरे तक तक तेरे तक तक तेरे तक दादरे के तक तेरे तक तक दादरे के तक 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 तेरे के और एक बार दादरे के तक तेरे तक तक तेरे तक तेरे तक दादरे के तक तेरे तक तक दादरे के तक 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 तेरे के तक तेरे तक तेरे तक तेरे तक तेरे तक दादरे के तक तेरे तक तक दादरे के तक 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 तेरे के then धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर दादरे के तक दादरे के तक दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर दादरे के तक दादरे के तक दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे चार धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर फर्स्ट पार्ट दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे এভাবে পাল্টা বানাবেন দাদরে के तक धीरे धीरे के तक धा 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 फर्स्ट पार्ट दादरे के तक धीरे धीरे के तक धा 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 दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 दादरे के तक धीरे धीरे के तक धा धा धीरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे का धीरे धीरे का धीरे धीरे का दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे का धीरे धीरे का धीरे धीरे का धीरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे का आ धीरे धीरे का आ धीरे धीरे का दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे धीरे का आ धीरे धीरे का आ धीरे धीरे का दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक दादरे के तक এভাবে চলতে থাকবে সহজ একটা তিহাই করে নেবেন দাদরে के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा এই বলটাকে তিনবার বাজবে চক্রাকার তিহাই दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा আরো দুবার दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा আরেকবার दादरे के तक धीरे धीरे के तक दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा दादरे के तक 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 धीरे के धा তিহাই একশো বার বাজালে 100 বার ঠিক হবে তো তার জন্য আমাদের নগমাতে প্র্যাকটিস করতে হবে সঠিকভাবে লয়টাকে আমাকে পাকড়াও করতে হবে তো আজ ছিল এই পর্ব খুব মজাদার একটি পর্ব তিনতাল রেলা যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করবেন আর টিউটোরিয়ালটি লাইক দেবেন আপনাদের মতামত জানাবেন তো আজ এই পর্যন্ত আগামীকাল আবার দেখা হচ্ছে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা বাই